Hello guys, mayong gabi eh. Nanguha di tagpasayan guys no napa sa sibot akong kuha. Kuhaon sa nako guys. Guys, dara guys oh. Paduol na. So, kita nyo guys. Hinuli ko to guys. Isa-isa talaga ito guys. Hinuli ko. Gamitan to. Ayun, tumalon. Buhay pa. Sarap nito ikilaw guys. Tapos sabaw. Ito guys oh. Sarap nito, native ito guys na talagang sa dagat to guys. Walang feeds itong pasayan na to guys. May itim pala guys oh. Ibang klase. So yun lang guys. Salamat sa panonood. Good night.